Yo, what's up guys? Nasa ko pakilala sa mga bagong dula mo siyang Jelly 8998. Nasa comment section ng link. So tudluan ta mo guys unsa pagdula sa scatter guys sa Super Ace. So na kay mga pagpipilian re guys, nasi mo kun sa imong hilig nga dula-dulaon. May Super Ace, may Fortune Gems, Boxing King, ug uban pa guys na pud Wild Ace or Mines. Nasi mo guys kung sa imong dula-dulaon. So, atong dulaon guys ang Super Ace. Muna siya guys, Super Ace. Pag continue, tapos play. X. So magbeta og 1,000 guys, pinaka highest bet. Spin and then auto. Auto spin guys. Yun, 4,000. 1-4, 1-2, 2-6 na guys. One nine, 2-1, scatter, 1-2,